pala magbibideo. At ito naman yung, alam mo na, makeup! Di ka pa nag-iisip. Ang ganda, no? Ito naman, maganda yan. Pwede yung ilagay sa mukha yung pero ka pimples. Ayan naman, yung mga cutics tapos lipstick at designs. Ayan, nalagyanan. Baka naman, Jollibee. Ang ganda sa magme-makeup ako. Ganda, diba? Okay. Huwag na action tayo. Mag-makeup na. Ning 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 na ding ning 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 ning. Thank you po. Bye-bye. Ingat po kayo. Bye. Baba